হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি করে দেখাবো ওয়াল পেন্টিং। এর জন্য লাগবে রং, তুলি, প্যালেট, আর লাগবে একটা চ্যানেল ফাইল, অথবা নিতে পারো একটা কভার ফাইল, এবং একটা এক্সরেতেও কাজ হবে। আমার কাছে একটা চ্যানেল ফাইল কাটাই ছিল, আমি এখানে তোমাদের কাজটা করে দেখাবো। चिट्ठियां पढ़े मजाकिया, ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया। कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े मजाकिया, इन्हें कहो कि ना छुपाए किसने है लिखा बताए, उसकी आज मैं नजर उतार लूं, सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भर